وقال الذين وایها کسان لا يرجون لقانا دارجا کله په معنا د ير امراضي چې غي يريږي نظم ملاقاتنا لولا انزل علينا الملائکه اولی نشیرا نازل لیکن من باندې فرشتي او نرى ربنا یا اولی نون من خپل رب لقد استكبروا في انفسهم بیشک دای تکبر کړي د خپل نفسونو کې واتو عتوان کبیرا او سرکشی کړي د سرکشی لویا یوم يرون الملائکتا فکم رزبانی چوب ویني د ملائکی په وخت د زنکدن کې یا پرز د قیامت لا بشرا یومئذن نذیر خوشخبری بنی په د غرض للمجرمین لپاره د مجرمانو ويقولون وایب الملائکه حجرا مهجورا حرام دے پتاسو جنت مهجورا حرام کړي شوی یا حجرا مهجورا حرام دے زیر پتاسو مهجورا بن کړي شوی وقدمنا الى ما عملوا او کس کړو موږ هغه څه تعملو چې دای کوم عمل کړو من عمل د عملنا فجعلناه نغرزل موږ غیلرا هبا منصورا دورا دوزول شوی کافر د کفر سره کوم عمل چې یا نه قبلي د موږ د روزي د خیر خیرات د قبلي دود پر ایمان شرط ده اصحاب الجنه خاندان د جنت مرغري د جنت یوم اذن پدار ازبان خیر مستقرا بہتر بئی پاغزید آرام کی و احسن مقیلا او خیست بئی پاغزید مقیلا یعنی بے قیلولی کی دا غرمی دا خوب کی یا خیر مستقرا بہتر بئی مستقرا پزید و سیدو کی و احسن مقیلا او دیر خیست بئی پاغزید آرام کی او بعض علماء ویلی مستقر دیتا وی چې سره د خبرو تر د سارا د خپل مرګرو سره کینی دیتا وی مستقر او مقیل دیتا وی چې راشي د خپل بیبیانو سره پاوی کې آرام حاصله د جنتی چې د خپل مرګرو سره کوم مقام کې کینی آدم ډیر خوي وا احسن مقیلا د خپل بیبیانو هر سره چې کوم کې آرام کوي آدم ډیر خیسته و یوم تشقق السماء بالغمام فکمر ازبانی چوبش فی اسمان نپوریز سرا ونزل الملائکتو اور نازل بکریشی ملائکی تنزیلا پر نازل لسرا الملک یومئذن الحق للرحمن بادشاہی پا دغرز بانی حقا و ثابت وید پارد رحمان بادشاہ وکان یومن علی الکافرین عسیرا او دغرز پا کافر بانی سختا ویوم یعض الظالم فکمر ازبانی چی چکب لگئی ظالمان علی یدیہی تقتل لاسن بانین وخد ازان نلوی قیدہ سے یقول وائی بیالیتنی ہے افسوس اتخذت مار رسول سبیلا چمانی ولی پیغمبر سراغ لارد اسلام یا ویلتا ہے تباہیدہ لیتنی ہے افسوس لم اتخذ چمانونی ولی فلانا خلیلا فلانے پا دوست ایبان نی اگر ناکار خلق بیاد ہے یعنی چی فلانی سر خود مرگر شوی نوے لقد ادولنی عن الذکری بیشک گمراہ کرم زد قرآن بعد جاءنی پس داغینا چلا قرآن ما تراغلو ما ترا رسیدلو وکان الشیطان ود شیطان للانسان لپارد انسان خزولا شرم انکے گناہ تیوکی نجو شرمائی وقال الرسول تدید دو معناوی ویلو پیغمبر پا دنیا کی یا وقال الرسول وی پیغمبر پا میدان دا قیامت کی یا رب ایزم رب ان قوم اتخذو یکنن قوم زمانی ولو هذا القرآن دا قرآن محجورا پری خود لشوین وی قرآن دا پری خودو مختلف درجی کافر طول نلوی پری خیمان پیڑو نراجو دا حق نگوی وی سوکی چی تلاوت نکئی ندم پس درجہ کی پریخ ہے سوک چی تمانا زان نپوئی ندم پا درجہ کی پریخ ہے سوک چی فیصلے نکئی ندم پریخ ہے نو دا پریخدو درجات تی وکذالک اللہ وی دارنگ جالنا گرگولو منگا لکل نبیین دا ہریو پیغمبر دا پارا
عدوان دشمنان من المجرمین مجرماننا نو پیغمبرانو صبر کرو نو تم صبر کوا وکفا بربک هادیا کافی دے رفتا طالب اللہ خودن کے ونصیرا او کافی دے رفتا امداد کو ان کے دتا سرستا دشمنانو پر مقابل کی وقال الذین وائها کسان کفروا چ کافروی لولا نزل علیہ القرآن اولی رون لے گلے شپدی پیغمبر قرآن جملتا واحدتا فیوزل سرا کذالک اللہ رالی کو منگا دل ردا سے لگ لگ لنثبت به فؤادک دید پارا چی مضبوط کو من پریوانے زرستا ورتلناہ ترتیلا بیانو من دل را پبیانو لسرا واضحو من دل را ترتیلا پواضحو لسرا ولا یاتونک بمثل اور آتلن کئی دیتا پا بمثل پیو مثال سرا پیو شبہ سرا پیو اعتراض سرا پیو دلیل سرا الا جئناک بالحق مگر منگر آتل کو تعالی بالحق تو پورا جواب سرا واحسن تفسیرا پڑیر خیست وضاحت سرا الذین کسان یحشرون علی وجوہہم یحشرون چراجم بکریشی پمخن اختلواننے الى جہنم جہنم تا اولئک شر مکانا دغ خلق دیر بدتر دی پزے کی واضل سبیلا او دیر گمراہان دی لارنا ولقد آتینا موسیٰ الکتابا ولقد آتینا موسیٰ الکتابا بے شک ورکڑو من موسیٰ علیہ السلام تا کتاب وجعلنا معہو او گرزولو من داغ سراخاہو رور داغ ہارون وزیرا ہارون علیہ السلام امدادی فقلنا نولی من اذهبا لا شید الى القوم الذین قومها کسانتا کذبوا بآیاتنا چغید دروغ نسبت کرد جنگ آیاتنتا فدمرناهم تدمیرا نحلاک کریو منگاغی تدمیرا پہلاکول سرا وقوم نوح قوم نوح علیہ السلام لما کذب الرسل ہر کلچ دید دروغ نسبت کرو پیغمبرانو تا اغرقناهم مغرقلو منگاغی وجعلناهم للناس آیا او گرزولیو منگاغی دخلقو دپار آیا یولیو نشانا چی خلق تی عبرت حاصلی واتنا تیار کرده من للظالمین دپار ظالمانو عذابا علیم عذاب درناک او عادیان میں ہلاک کری و سمودا و سمودیان و اصحاب الرس او مرگری دکوہی و اصحاب الرس بعض ویلی دا سمودیان وکنو نے وکلو او بعض ویلی ابل پیغمبرو آزردی جان تا اللہ را لے گلو واصحاب الرس خاندان نکوی وقرونا بین ذالک کثیرا او پیڑئی پا منددی کی ڈیری وکلن ضربنا له الامثال او دے طولو بیان کری منگا غلر مثالنا وکلن تدبرنا تدبیرا او طول تباکل من تتباکل سرا ولقد تو بشکرات للکڑی دی علی القریت اللتی پکلیها واننے انترت مطور السوئی چی باران پکرشو باران ناکارا افلم یکونو آیا نو دیرونہا چی لیدلے دیلرا بل کانو لا یرجون نشورا بلکی دی چی دی یقیدن ساتی دوبارا را پورتکینو ویزاراو کلچوینی تالرا ان یتخذونکا نلنی چی دی تالرا اللہ حضوا مگر پتو کو سرا اوائی احاذ اللذی آیا داد حق پیغمبر آیا داد حق کسبا صلی اللہ رسولا چرا لے گلے دے اللہ دے پیغمبر ان کا دا یقیناً شاندہ دے نیدیو دے ان مخفف من المستقل ضمیر شانیے محذوف دے
ان کادا کادن ازیو دے لیدلنا چڑولے وے منگان آلہتنا دے عبادت دے خلو معبودان و مددگاراننا لولا ان صبرنا علیہا کچر نوے منگا مضبوط پدے باننے وسوف یعلم نظر دے چپو بشیدی حین یرون العذابا کم وقت چوبینی دے عذاب من اضل سبیلا چی سوک دے دیر خطا پلارکی ارائیت آیاتا قتلے من حاغ چال اتخذ الہہو چینی ولے دے خپل مددگار ہواہو طبیعت و خواہش خپل لرا افا انت تکون علیہ وکیلا آیا شبت پدبان ذموار چتبے گنے دے خواہش دے تابدارائی نبچ کی ہم تحسبو آیا گمان کے تو ان اکثرهم چیکنن دیر ددوی یسمعون گنی قرآن اوری او یعقلون یا پحق کی گنی عقل نکار لی سوچ و فکر کئی انہم ندیدوی اللہ کل انعام مگر پشاند زناورو بل ہم اضل سبیلا بلکہ دی دیر خطا دید دغ زناورو نپلارکی علم تر لا ربک تو گورنا غکار دخپل ربتا قدرت دخپل ربتا کیف مد الظلہ سرنگی اگت کڑے دے سورے ولو شاک دا اللہ خشوے لجالہو نخامخا گرزول بے دیل رساکنن والارمیشا ثم جعلنا الشمس بیا گرزول دے منگنور علیہ پدی سوری بانے دلیلا دلیل ثم قبضناہو بیارا غندو منگ دیل ریلینا دزان طرفتا قبضا یسیرا پرا غندولو اسانو سرا وهو الذي اللہ غزات تے جعل لکم اللیل لباسا چی گرزولی د تاسو د پارش پا لباسا پردا د جامو پشان پردے دل گرزولی والنوم سباتا او خوبی گرزولی د ارام د بدنون پارا وجعل النهار نشورا او گرزولی د رز در آپورت کی دو د پارا پدی کی خلق را پورت شید طلب معاش د پارا وهو الذي اللہ غزات تے ارسل الریاح چرا لیگی ہواگانی بشرن خوشخبری بشرن دا پارا دا خوشخبری بین ید رحمتی ہی مخی دخپل مہربانینا وانزلنا من السمائی ارا لیگو منگ دبر طرف نمان تہورا و بپاک ان کی لنحی بھی بلتا میتن دید پارا چی جوندئی کمونگ پاغی سراغ کل مروچ ونسقیہو اوسکو منگا دغیو بولر مما دہا چان خلقنا چی پیدا کری دی منگا نعامن زناور واناسی کثیرا و خلق دیر ولقد صرفناہو صرفناہو دا ضمیر یاد ما ترا جو بوتا یا قرآن تا ولقد صرفناہو بے شک یقیناً گرزولی دی منگا دغیو بینہم پمند دی کی یا ولقد صرفناہو بے شک بار بار بیان کڑے دے منگ دا قرآن بینہم پمند دی کے لیذکروا دے پارچ دے نصیحت قبول کی فابا اکثر الناس میں انکار کڑے دے دیر دخل کو نہ الا کفورا مگر دا کفر نہ انکار نہ کئی ولو شیناک زمونگ خوش لبعثنا نخامخا منگ برالے گلے فی کل قریت نذیرا فہر یو کلی کے نذیرہ یرور کن کے خدا سے مونکل سادہ نبوت میں تر قیامت عام کو فلا تطوع الکافرین تابداری مکود کافرو وجاہدہم او جہاد کدبی سربہی پدی قرآن بانے جہادن کبیرہ جہاد لوی قرآن بیانول دا شرک او دا باطل پرست رد دیتا اللہ جہاد کبیر ہوئی وجاہدہم بہی او جہادو کدوی سر پدی قرآن بانے جہادن کبیرہ جہاد لوی وہو الذی اللہ غزات تے مرج البحرینی یو زیروان کڑی دی دو دریابنا هذا عذب دا خوگی ابری فرات تند ماتوی
وهذا ملح او دا مالګینی وجاج او ترخی تروی وجعل بینهما برزخا غرذول د الله په مند دي دواړو کې برزخن پردا وحجرا مهجورا وحجرا مهجورا او بن کړي شي چې دی یو بل سره ګډیږي نه وهو الذي الله غذات خلق من الماء چې پیدا کړي د دوبونه بشرن بني آدم فجعله نغرزول د نسبا نسب والا وسحرا او خرغنی والا وکان ربک قدیرا او در رفتا قدرت لرون کے پاسمان چی خوخیشی ویعبدون من دون اللہ عبادت کئی دی من دون اللہ سواد اللہ نمادا غچا لا ینفعهم چی فائدہ نشی رسول دویتا ولا يضرهم او ضرر نشی دفکول دوینا وکان الکافر او دی کافر علی ربه پا مقابلے دخل رب کی ظہیرہ امداد کو ان کے دے شیطان مدد کئی دے شیطان یو مانے داو وکان الکافر او دے کافر علی ربه مخالف دخل رب ظہیرہ امداد کو ان کے دے شیطان نے او ظہیر علماء لکلی اللہ مساوی وئی تو جلالین شریف شرح دا نا وئی ظہیرہ پا مانا دسپک دے وکان الکافر او دے کافر علی ربه ظہیرا پخپل ربانی ذلیل و رسوا ندس عزت نشتا او دا معنی صحیح الکافر او دے کافر علی ربه پا مقابلے دخل رب کی ظہیرا امداد کو ان کے دے شیطان مدد کئی دے شیطان یو مانے دا وکان الکافر او دے کافر علی ربه مخالف دخل رب ظہیرہ امداد کو ان کے دے شیطان نے او ظہیر علماء لکلی اللہ مساوی وئی تو جلالین شریف شرح دا نا وئی ظہیرہ پا مانا دسپک دے وکان الکافر او دے کافر علی ربه ظہیرا پخپل ربانی ذلیل و رسوا ندس عزت نشتا او دا معنی سید ظہیر پمانا دشا رازی وکان الکافر او دے کافر علی ربه پخپل رب تا ظہیرا شاگرد ان کے اللہ تے شاکڑے او دے شیطان مرگر تے خوخکڑے وما ارسلناک او ندر علی گلے منگتا لرا الا مبشرا و نذیرا مگر زیر ورک ان کے ویر ورک ان کے قل ورتوایا ما سلکم زن غوانم تاسنا علیہ پدی بیان قرآن و پا تبلیغ من اجر سمزدوری الا من شاء مگر دا چاچ خخشی ان یتخذ دا چونی سیلا ربی اخفل رب تسبیلا لارا وتوکل علی الحی اللذی زان اس پارا پجوندی حق ذات باننی لا يموت چ پاغبان فنا عمر بن راضی وسبح بحمده او پاکی بیان و سرد صفات دی اللہ نا وکفا به او کافی دے دا اللہ بس دے دا اللہ بذنوب عباده پا گناہنو دخلو بندگانو خبیرہ خبردار الذي حغا اللہ خلق السماوات والارض چ پیدا کری اسمانو نازمکا وما بینہما وکم چ کمند دی دوالو کی فی ستت ایام پشپ گرزو کے ثم استوى علی العرش بیا برابر شوے دے پارش بانے دخل شان مناسب الرحمن رحمان دے فاسأل به نسوالو کبھی دے رحمان خبیرہ چی دے خبردار یو مانے داوا فاسأل به سوالو کا اے انسانا به دے رحمان خبیرہ چی دے خبردار یا مانے دعوا فاسأل به الرحمن رحمان نے فاسأل به نسوالو کبھی ددی اللہ بارک خبیرہ د خبر لرن کینا جسو کی پصفتنو پا دن پوئی فاسأل به تپوسو کبھی ددی رحمان بارک خبیرہ د خبر لرن کینا د علم لرن کینا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ كَلَ چُوِّلِ شِدْوِيتَا دی مشرکانو توسجدوا للرحمن
سجدو کئی رحمان تا قالوا نوائدی ومر رحمان رحمان سوک دے موخی نپیجنو انسجد آیا سجدو کو منگ لما ہا چاہتا تعمرنا چت حکم کے منگتا وزادهم نفورا او زیادتی دی لردا حکم نورم نفرد دی ماننا تبارک اللذی برکت والہا ذات تے جعل فی السماء بروجن چی پیدا کری دی پاسمان کی بروجن لوی لوی ستوری یا بروجن لوی لوی محلات وجعل فیاو پیدا کری دا پدی کی سراجن دیوا وقمرم منیرا اسپگمئی رنا کرن کی وهو الذي اللہ ذات جعل اللیل والنہار چی گرزو لدشپا ورز خلفتن دیو بالپسیرات لن کی لمن دا چاد پار آراد چا اراد لری این یذکر آدا چی نصیحت قبول کی او اراد شکورا یا اراد لری د شکر ادا کولو د نعمتونو د الله وعباد الرحمن الذين بندگان د رحمان هغه کسان يمشون على الارض چې دای ګرځي پزمک باندې هولن پاجز ایسرا حاجز ایسرا ګرځي د تکبر زندگی نه تیری واذا خاطبهم الجاهلون او کله چې خبره ترې کوي د ایسرا نا پوهان قالوا سلاما نو دای خبره د سلامتیا کوي چې جنگ او شر او فساد ني والذین او دا بندگان رحمان بادشاہ کسان ني یبیتونا چشپیشو گر کوي لربهم دخل رب د پار سجدن سجدہ کون کی وی وقیاما ولارو اللہ تا والذین او دا کسان یقولون شوائی دی ربنا اے زمون ربا اصرف عنا وارے زمون عذاب جہنم عذاب د جہنم ان عذابها یقینا عذاب د جہنم کان غراما دے ہمیشہ یومانے دا یا کان غراما دے تاوان دے ہلاکت انہا یقینا دا جہنم ساعت مستقرن دیر بد دے زیدی سارے دو ومقاما و دیر بد دے زیدو سیدو یا انہا ساعت یقینا دا جہنم ساعت دیر بد دے مستقرن زید لگوی سارے دو دا پارا دنا فرمانو ومقاما اور زید دکی دی رکی دو دا پارا دا کافرو کسوک والا لگی رضی لاړو نم ډیر ناکاره دی او کسوک پکې همیشه پاتې کیږي نم ډیر ناکاره دی والذین او دا بندگان رحمان بادشاہ کسان دی اذا انفقوا کله چې دی مال لګئی لم یسرفوا نو دی زیاته نه کوي اسراف څه ته وایي تفسیر روح المانی کی وایي یعنی دا الله پنا فرمانه کی نه لګئی دی اسراف نه کوي یعنی دا الله پنا فرمانه کی نه لګئی ولم یقتروا او دای کمین کوي یعنی د الله د تابعدارین مال بندینا وکانا بین ذالک قواما او دای پمند دې کې قواما برابر والذین عدا بندگان رحمان بادشاہ کسان نی لا يدعون چنرا بلی مال لا سرد اللہ نه الہ آخر معبود و مددگار بل ولا يقتلون النفس التي او نقتل دی نفسا حرم اللہ چلا داغ وجل حرام کری اللہ بالحق مگر پا قانونی شرعی وانی ولا یزنون دی زنان کئی ومن یفعل ذالک او چا چوک دا کار یلقا اساما نو ابنی سزا دخل گناہ یلقا ابنی یا ابنی اساما سزا دخل گناہ یضاعف له العذاب دو چند بکریشی دد پار عذاب یوم القیامت پرد قیامت ویخلد میں شبید فی پائے کی مہانا سپکڑ شوئے ذلیلے مہانا ذلیل کڑ شوئے اللہ من تاوا مگر آسوک چی توبے استوا مناو ایمان روڑے وعمل عملا صالحا وعمل کڑے عمل نیک فولائے کدا کسان یبدل اللہ سیئاتہم بدل بکی اللہ گناہ ندی حسنات پنی کو بانی بدل کی براولی اللہ سیئاتہم فزید گناہ ندی حسنات نیکی وکان اللہ غفور الرحیم او دے اللہ بخن کے او مہربان
ومن تابارغ چاچی تو بیستا وعمل صالحا عملو کو نیک فإنه یکنن دے یتوب الاللہ رجوع کئی راگرزی اللہ تمتابا پراگرزی دو سرا والذین او بندگان درحمان بارشاہ کسانی لا یشهدون الزور گنی مانا گانی ویدی لا یشهدون الزور یو مانے دعوا دید دروغ گواہی نکئی لا یشهدون الزور دید دروغ گواہی نکئی یا لا یشهدون الزور دی حاضری گنا دروغ مجلس تا لا یشهدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ او کلچی تیریگی دی پا گناہنو پا برباد و بس و خبر باندے مرو کرامان تیریگی عزت من اغیلاد توجہ نکی والذین اوداہا کسانی اذا ذکروا بآیات ربهم کلچ دیل نصیحت ورکولشی پایاتن نخبر رب لم یخروا علیہا ندی نگردی پاغبان سمن کانا وعمیان اوڑاند والذین اوداہا کسانی یقولون چوائیدی ربنا اے زمون ربا حب لنا وبخن انت من ازواجنا زمون دیاننا وذریاتنا اودا اولاد زموننا قرۃ اعین یخوال دسترگو داسی دیان و بچرا کی زمون سترگی کی یخیشی دین وی پکې وجعلنا وغرز من للمتقین دپارا د پرزګارانو اماما مشران من اید پارا د دین مشران کی چې من په اقتدا کوي اولائک دغا کسان چرا یوصاف ذکر شل یجزون الغرفتا بدلکی بورکلیشی دیتا بنگلی بما صبرو فسبب داغی چرای صبر کرو ویلقون فیها او پیشکول بشیدوی لفیا پدی کی تحییتا مبارکی وسلاما وسلامنا یادا مانے علماء کرو ویلقون فیها دا تلقی تو مانا دا دعا غصی تفسیر روح المانی کی وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا دعاگان بکئی دویلر پوی جنت کے فرشتے تحییتن یعنی پا اوگد جوندن سرا وسلام آو پا سلامتیا سر بافتننا خالدین فیا میں شبی دی پدی کے حسنت مستقرن دیر خد زید مستقرن زید تاتکی دو ومقاما او زید دی رکیدو قل وای ما یابو بکم ربی پروان کویستا ستازاب رب زما قل وایا ما یابو بکم ربی پروان کوی رب زما تاسلتازاب درکولو لولا دعاؤکم کچرتاسو اللہ مرابلی فقد کذبتم بیشک تاسو دروغ نسبت کرو فسوف یکونو لزاما زرد جیشی ودا عذاب لازم تاسو سرام ورمیل الرحمن الرحیم تواسین میم اللہ دویت مراد و مانا بانی کوہیگی تلک آیات الكتاب المبین دا آیاتنا دا کتاب واضحنی لعلک باخع نفسک شاید چت ہلاک ویزان اللہ یکون مومنین دا چنکی گی دی مومنان ان شاکرن وخخشی ننزل علیہم مرعبلی کو پدیبان من السماء آسمان طرفنا آیتن یو نشانا دید ایمان رولو تا مجبور کو فظلت اعناقهم نعوبا گرزی سٹند دوی لہا دغ نشانی و موجزی دپارا خاضعین عاجزی کون کی وما یاتیہم ونر عاجزیت من ذکر سنسیحت من الرحمن برحمان بطرف من محدث تازت نومے الا کانو عنہ معرضین مگر وی دی داغن مخڑون کی فقد کذبون بشکر دروغ نسبت کرو فسیاتیہم زرد شراب شدیت انباء ما خبرنا دہا کانو به یستہزئون چودی داغی پرتو کی کہن کی اولم یرو دی گورن الارض ازمکتا کم انبتنا سمر رازر غنکڑی من فیا پدی کی من کل زوجن کریم دہر قسم جوڑے خیست خیستنا ان فی ذالک لآیا بے شک پدی کی لآیا
نشانه د کمال قدرت د الله تعالی وما كان اکثرهم مؤمنین دیر د دین مؤمنان وان ربک بشکر استعاله هو العزیز خامخ غزور ورد الرحیم رحم علیه وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ یاد کا غوا چې आवाज ورکړو ستاره موسی علیہ السلام ته او ورته ویلو انیت القوم الظالمین دا چلار شقوم ظالمانو ته چې قوم فرعون الا يتقون دای اولی دا الله نه یرینا اولی ځان شرک نه بچ کړي قال ویلی حضرت موسی علیہ السلام رب اعظم رضا انی اخاف یریزم ان یکذبون دا چې دای ماته د دروغ نسبت بو کی ويضيق صدري او تنگ بشي سینه زما ولا ينطلق لساني او نبچليږي جب زما فارسل الى هارون نتولي دا حضرت هارون علیہ السلام تا جبريل ورتولي دا تم پیغمبري ورکا ولهم علي ذنب او دی فرعون یان لر علی تماوان ذنب یو گناہ په خیال لوي کی فاخاف وريزم ان يقتلون كما بلاغت مقابله کی قتل کی قال رب العالمین ولی کلا چرن دارنگندا فذهبا زیدوار لار شئی آیاتنا ومنتم معجزات انا معكم مستمعون یقینا من متاثر اوریدن کی فاتیا فرعون لار شئی فرعون تا فقولا ورتوائی انا رسول رب العالمین یقینا ہر زمین پیغمبر د تعلیم کی د مخلوقات نے ان ارسل معنا بنی اسرائیل دا چرا پریزدن سر بنی اسرائیل قال ویلی فرعون علم ربک آیا پالن نوکرستا منگا فینا پکور زمین کی ولیدن چتوڑو کے علم ربک آیا پالن نوکر منگستا فینا پکور خپل کی ولیدن چتولو کی ولبست فینا او یختر کرو تا فینا پکور زمین کی من عمر کرو مرستان سنین سکلنا وسالتا او کار کرو تا سالتا کلتی کارتا وسالتا چکرو وانت من الکافرین یا خدا مانا چیت دے انکار کرن کنا یا وانت من الکافرین اویت دنا شکرنا ناشکری کرو قال ویلی موسی علیہ السلام سالتها کڑو ما دے لرزن پدغ وحکی وانا من الضالین اوزومد بے خبرنا ففررت منکم تختید لهم تاسنا لما خفتکم کلچ غیردم تاسنا فوهب لی ربی حکما نو ادخل ما طرف زما حکما علم و پوها وجعلنی من المرسلین او گرزولین زد پیغمبرانونا وتلک نعمت او دا تربیت دایو نعمت تمنها علیا چتیز بادت مابانی ان عبدت بنی اسرائیل دا چتا خادمان گرزولی دی طول بنی اسرائیل طول قوم زمانی نوکران و خادمان گرزولی نو دی طول نکتا خدمت علی او پا دی طول کلی او کس پرورشتیو کنو دار آغی مقابلہ شتا کولیش قال فرعون ویلو فرعون وما رب العالمین او صد رب العالمین قال ویلو موسیٰ علیہ السلام رب السماوات والارض رب دا اسمانونو دزمکو دے وما بینہما او ہوا چپمن دے اسمانونو دزمکو کین کنتم موقنین کوئی تاسو یقین کون کی قال ویلو فرعون لمن آچات حولہو چگیر چا پیرت ناستو الا تستمعون آیا تاسو غدن کی دئی قال ویلی موسیٰ علیہ السلام ربکم ورب آبائکم الاولین دا اللہ رب ستاسو دے رب پلارانو مشرانو ستاسو لنبنو قال ویلی فرعون ان رسولکم اللذی بیشک پیغمبر ستاسو آغا دورت استحضاء ان رسولو یقیناً پیغمبر ستاسو آغا ارسل الیکم چرالی گلے شوی تاسو تل مجنون خام خالو ونیوے قال ویلی موسیٰ علیہ السلام رب المشرق رب دا مشرق و دا مغرب ہے وما بینہم آچت من دی دوارو کی دین کنتم تاقلون کتاسو اقل لرئی قال ویلی فرعون لئن اتخذت چرودنیو الہن مددگار و معبود
غیری سوا زمانا یا غیری سوا زمانا خدایانونا لأجعلنکا نخام خواب گرزنتا من المسجونین بجیلیانونا قال ویلی موسیٰ علیہ السلام اولو جیتک بشیء مبین اگر کرات للمکڑی تاتا پیوشی سرگن باندی قال ویلی فرعون فاتویہی زرات للکتاغین کنت من الصادقین کتدرشتنی فالقا سواہو غرزل وامساخ پلا فیضاہین ناسا پیدا صعبان مبین اجدہا وسرگندا ونضع یدہو رئیس تیلاس قلق بالگریواننا فیضاہین ناسا پیغا بیدواء للناظرین تکسپینو دفاردکتن کو قال ویلی فرعون للملئی سردارانتا حولہو چگیر چاپیر ددن ناستو ان هذا لساحر علیم یقیناً دا موسیٰ علیہ السلام خامخا جادوگر پوہا یرید ارادلر یخرجکم دا چوشڑی تاسو من ارضکم دزمک اخفلنا بسحری پخپل جادو سرا فماذا تعمرون نتاسو ماتس مشور را کوئی سمشورا مصلحت را کوئی قالو ویلو دی ارجه محلت ورکدتا واخاہو ارور دتا وبعث الیگا فی المدائن پلخاریو کی حاشرین راجمکہم کی یاتو کرابو لتا بکل سحار علیم ہر یود دیر جادوگر پوہا فجمع السحرتو راجمکرشیو جادوگر لمیقات یوم معلوم بطار بنیتی دا غرض معلومی وقیل للناس ولشیو خلقتا هل انتم مجتمعون آیاتاس راجمکی ویوین راجم شئی لعلنا دیگ پارچ منگا نتبع السحرتا تابداریو کد جادوگرو پا دن نبی کے انکانو هم الغالبین کچروی دی غالب فلما جاء السحرت ورکل چراغلو جادوگر قالو ویلو دیل فرعون تا ان لنا لأجرن آیا یقیناً زمین پارا اجر و مزوری بوی ان کننا نحن الغالبین کچرشم غالب قال ویلو فرعون نعم آو وَإِنَّكُمْ يَكِنًا تَاسُوزًا فَدَاوَهْ کے لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ خام خازما پدربار کی دمی دے قانون ویئی اپلا کی نجودا پر دلتا رش دلتا ایدہ سے رش دلتا کینا غلو شو دلتا ایدہ شو بنا کی قال لهم موسیٰ ویلو دیتا موسیٰ علیہ السلام القو غرزوی ما انتم ملقون آچوی تاسو غرزون کی فالقو حبالهم غرزولی دی حبالهم رسی اخپلی وعصیهم اوم ساجان اخپلی وقالو ویلی دی بعزت فرعون قسم دی زمن پیزت فرعون انا لنحن الغالبون یکنن من خام من غالبیو فالقا موسیٰ سواہو ورزولو موسیٰ علیہ السلام امساخ پلا فیضا ہی ناسا پیوی تلقفوت لوار تیرکل ما یافکون اغشدی جوڑ کرو فالقی السحرت ساجدین غرزول شو جادوگر اللہ تسجد کون کی قالو ویلو دی آمنا برب العالمین ایمان مروڑے پالن کی مخلوقاتو رب موسیٰ و ہارون چھ رب موسیٰ و ہارون علیہ السلام نے قال ویلو فرعون آمنتم لہو ایمان رارو تاسو پنی موسیٰ علیہ السلام قبل ان آذن لکم مخی دین چمالا اجازت میں کر تاسو تا انہو لکبیرکم اللذی یکنن دا موسیٰ علیہ السلام خام شرستاسو آغوے علمکم السحر چتاسو لے تعلیم در کرے جادو فلسوف تعلمون زرد چپوہ بشیتاسو لو قطعن ایدیکم خام پریبکم لاسن استاسو وارجلکم خیستاسو من خلاف ادل بدل یاد وجد مخالف الزمانہ ولو صلبنکم اجمعین او خام پانسبکم پسلیبکم تاسو طول قالو ولیدی لا دور اس ضرر نشتا پا منگبانی اس در نشتا منتدائی ضرر مراکی انا الى ربنا منقلبون یقیناً منگا خپل رب تا واپس کیدن کیو انا نطمع یقیناً منگا امید لرو تم لرو ان یغفر لنا ربنا
دا چې بخنه دې کې مون طرف زمون خطایا زمون گناهونو ان كنا اول المؤمنین دا چې شوی مونږ اول مومنانو په دې کې واهین الی موسی وحی کړو موسی علیہ السلام ته ان اسر بعبادی دا چې د شپې په بندگان زما انکم متبعون یقینا تاسو پسې ودی در روان کړی شي فارسل فرعون خبر لګلو فرعون فی المدائن پخاریو کی حاشرین لګلو فرعون پخاریو کی حاشرین راجم کوونکی اوله تقریر کړو ان هؤلاء یقینا دا مومنان لشرذمة قلیلون خامخا یودل لگا وانهم یقینا دی لنا من لرا لغائزون خامخا غسراولی ہمیشہ من غسکی وإنا لجميع حاضرون او یقینا من غند دین په خطر کیو دا معنی وا یا وإنا لجميع حاضرون من یقینا غن حاضرون تیار اصله علی فاخرجناهم الله ورستي مادي من جنات وعيون دداغنو دچنونا وكنوز دخزانونا ومقام كريم دزاين عزت مندنا كذلك الامر كذلك فیصلہ اللہ ادارنگوا واورثناها بنی اسرائیل تمیراث ورکړو موږ دا بنی اسرائیل ته فاتبعوهم مشرقین ورپسې شي د بنی اسرائیل پس مشرقین فوخبر خطو بنور کی فلما ترى الجمعان هر کله یو تر بللی دل وغد وډلو قال اصحاب موسی ویلی مرګرو د موسی علیہ السلام انا لمدرکون یقینا خامخام خراگیر کړي شو قال ویلی موسی علیہ السلام کلا چرم تاسو راگیر شوینی ان معی ربی یقینا زما سره زما رب سیهدین زرد چې سلار بسم کی ماتا فاوحینا الی موسی وحی کړو موسی علیہ السلام ته ان اضرب بعصاک البحر دا چې اوه پام ساخ په باندې دریاب بحر قلزم فانفلق عنه چاود دریاب فکان کل فرق وهر وټکړه کتود العین پشان بغرلی واذلفنا عن ذکر منغا ثم الاخرین تدغذی کی غنور فرعون ودعو قوم وانجینا والنجات مرکڑو موسیٰ علیہ السلام تا ومن معه او هر وسوک چی دد سر وجمعین طولتا ثم اغرقنا الاخرین او بیام غرکڑو اغنور ان فی ذالک لآیہ بیشک پدی کی خامخا عبرت تے وما کان اکثرهم مومنین او نو دیر پا قوم دا موسیٰ علیہ السلام کی مومنان وان ربک بیشک ربستا لہو العزیز الرحیم خامخا دغا اللہ غالب و رحم کو ان کے من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ اللہ وَيُؤْلُ لَكُ دْوِيبَانِ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ خبر دا حضرت ابراہیم علیہ السلام اذ قال لأبيه کلیچ ویلی اخفل والد تا وقومه اخفل قوم تا ما تعبدون دس عبادت و بندگی کوئی تاسو قالوا نویلی جی نعبد اصناما عبادت کوم مدبتانو فنظل لها عاکفین ہمیشہ منگ لها پا عبادت دیوان عاکفین قائم و دائم والعار قال ویلی حضرت ابراہیم علیہ السلام هل يسمعونکم آیا اوری ریستاسو استدون کلے چتاسو رابلی او ينفعونکم یا فائدہ در رسی تاسو لک تاسو د عبادت و بندگی کوئی او یدرون یا ضرر در رسول شک عبادت نکوئی قالوا ویلی دی بل وجدنا بانا بلکی من دلو اخفل مشران کذالک یفعلون چدارنگی کول قال ویلو حضرت ابراہیم علیہ السلام افرائیتم خبر را کئیما تما کنتم تعبدون دہاغ سچیئی تاسو عبادت و بندگی کو ان کی انتم تاسو و آباؤکم الاقدمون و مشران تاسو لبنی فإنهم یقیناً بھی عدو لی دشمنان زماوی الا رب العالمین مگر پالن کے مخلوقاتو
الذي هغ رب العالمین خلقنی چیزی پیدا کریں فهو یهدین دی اللہ ما تا ہدایت کریں والذی هغ ذات هو یطعمنی جغت عام را کئیماتا ویسقین او برا کئیماتا وَإِذَا مَرِضْتُ کل چیز بیمار شم فهو یشفین وغمات شفا را کئی والذی اودا هغ ذات یمیتنی چو سات کئی بما ثم یحین و بیام جوندے کئی والذی اودا هغ ذات اطمع چیز امید و تملرم ان یغفر لی دا چی بخنبو کی ماتا خطویتی دا گناہن زما یوم الدین پرزی قیامت رب اے زما رب حبلی بخماتا حکمن مراد دیو کی علم نے بخماتا حکمن علم وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ او پیوس کی ماد نیکانو سرپ دنیا و آخرت کی دنیا و آخرت کی ماد صالحین و گرزے وَجْعَلْ لِي گرزے ماد پار لسان صدق جبا درشتیا فی الآخرین پرستنو کی ذکر جمیل میں پریز کہ ما پا خیر سر یادئی وَجْعَلْنِي گرزے ما من ورثت جنت النعیم دوارسانو د جنت د نعمتننا واغفر لأبی بخنو کی زما دی والد تا انہو کان من الضالین یقینا نودے د گمراہاننا ولا تخزنی مشرموی مالر یوم یبعثون فکم ورز بانی چی خلق د قبرون نبرا پور تکڑیشی یوم پکم ورز بانی لا ینفعو چی فیدہ منور کئی مال ولا بنون و نظامن الا من ات اللہ مگر آغا سوک چرات للکلی اللہ تا بقلب سلیم پزل سی سالم سرد شرک و دگناہننا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ نزدے بکڑیشی جنت للمتقین دپارد پرزگارانو وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ ظاہر بکڑیشی جہنم للغاوین دپارد سرکشانو وقیل لهم اویلشی دیتا اینما کنتم سشول حاچ ویتاسو تعبدون چتاسو بورت عبادت و بندگی کولا من دون اللہ سواد اللہ نحل ینصرونکم آیا دی امداد کولی شستاسو ینتصرون یاد اختل جان بدلا غستیشی فکوب کی مون پرمخی ورغرزولیشی دی فیہا پدی جہنم کی هم جی والغاون او سرکشان اغا سرکشان چی دی دا غی عبادت کولو غی پی رضاو وجنود ابلیس او لخکر د شیطان اجمعون طول قالوا نوائی بدوی وهم او دغا سرکشان فیہا یختصمون قالوا نوائی بدوی وهم فیہا یختصمون او دی وی پدے اور کی او پدے جہنم کی جگڑ کون کی تاللہ قسم دے پا اللہ بانے ان کننا یقیناً شاندار منگا لفی دلال مبین خام خواب گمراہی سرگن کی اذ نسویکم کلچم برابر گرزولی ویتاسو برب العالمین نفالن کی بمخلوقات سرا وما دولنا او نو گمراہان کلی من الا المجرمون مگر مجرمانو فما لنا نمشتر من پار من شافعین سوک شفارت کون کی ولا صدیق حمیم او نسوک دوست مہربان فلو ان لنا کرتن کچرو من پار یوزل بیا دنیا تتلل فنکون من المومنین نشوب من مومناننا ان فی ذالک لآیہ یقیناً پدے کی خامخا عبرت و نشانہ وما کان اکثرهم مومنین او نو دیر پا قوم دے ابراہیم علیہ السلام کے مومنان وَإِنَّ رَبَّكَ بِشَكَ رَفْتَى لَهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ خامخا دے غالب دے ورحم کو ان کے كذبت قوم نوح المرسلین ودروغ نسبت کرے قوم نوح علیہ السلام پیغمبرانو تا اذ قال لهم اخوهم کلش ویلی دیتا اخوهم اغیود دینا نوح علیہ السلام لا تتقون دا اللہ نون یریدینا ولی دا اللہ نیریدینا چو دا بلچا عبادت و بندگی ورسر کوئی
انی یقیناً لکم تاسو دپارا رسول امین پیغمبر نماندار فاتقوا اللہ واتیعون دا اللہ نو یریگے زما تابداری کئی وما اسلکم علیہ من اجر نغالم تاسو نپدی سمجدری ان اجری اللہ علی رب العالمین ند مزدری زما مگر تچالم کی مخلوقاتو فاتقوا اللہ واتیعون دا اللہ نو یریگے زما تابداری کئی قالوا لنورتویلی اولم انؤمن لکا ویلی دی انؤمن لکا آیا من یقین ساتو استاپ خبر عنی واتباک الارذلین اور روان دیتا پس اسپک خلق قال وما علمی بما کانو یعملون قال ویلی حضرت نوح علیہ السلام وما علمی نشتد علم جماعتا آسمانی چدی عمل کئی دایات مانا داوا تفسیر روح المانی نکلی ظاہر کی دی زما مرگری دی کافر علیہ دی در ظاہر کے سام مرگری دی خود باطن کی دی مرگری نہیں نا اور تو ظاہر زما مرگری دی مسلمانان نہیں اور دہین حالات اللہ کوئی گی اگر تخمات نشتا قال وما علمی بما کانو یعملون نشتا علم زما پاسدانی چدی عمل کئی ان حسابهم ندے حساب کتاب دنی اللہ علی ربی مگر وما فربانی لو تشعرون کتاس پوئی گئی وما نبتوارد المؤمنین آغنین شرن کے مومنان لرا انانا اللہ نذیر مبین زمین مگر یردر کو ان کے مختارا قالوا لئن لم تنتہی قالوا یلی جی لئن لم تنتہی کچر من نشت یعنی نوح علیہ السلام لتکونن من المرجومین نخام خاشبت دگتو نتوشتل شوبانی تگتو گجولو یا مرجومین مانا من المشتومین بدرد بدر توائی کنزلی بیکو قال ویلی حضرت نوح علیہ السلام رب غیظنا ربا ان قومی کذبون قوم دما کذبون ما تا میشد دروغ نسبت کو میشدی چی ما تر دروغ نسبت کئی فتح دے دی فی صلاح کی تمن لما کی وزینون تمن دی کی فتحن فی صلاح ونجنی اخلاص راکی ماتا ومن نعی من المؤمنین اوہا چاہتا چیزی جما سرد مومنانونا فانجیناہی نجات مرکڑے دتا ومن معہو اوہا چاہتا چیزی دسرو فی الفلک المشحون پاکشتی دککڑ شوکین چاہتا حیوانات نہ ڈکوا اور دولو چکم طعام وعام ضرورت ہے نہ ڈکوا تو مسلمانانو نوا ثم رقنا بعد الباقین اور جام غرقری پس دنجات دینا غباقی ان فی ذالک لآیہ یقیناً پدی کی خام خائبرت و نشانوا وما کان اکثرهم مومنین اور نیدیر پقوم نوح علیہ السلام کی مومنان وان ربک لہو العزیز الرحیم ایتمن رفتا خام خاد غالب ورحم کے ان کے کذبت عاد المرسلین نسبت دروک روادیانو پیغمبرانتا اذ قال لهم اخیهم کلچیلی دیتا اخوهم یود دینا یارور دینا سبیرورو حود علیہ السلام لا تتقون انہی تاسد اللہ نے ورزینا انی یقیناً لکم تاسد تار رسول امین پیغمبر مماندار فاتقوا اللہ واتیعون دا اللہ نو یریزی ازما تابداری کئی وما سلکم علیہ من اجر زنغالم تاسن پری سمزدری ان اجری ند مزدری جمع الا علی رب العالمین مگر پتالن کی مخلوقاتو اتبنون بکل ریعن آیا جوڑین تاسو بکل ریعن تہر چت زیبانی آیتن یو نخا یو بنگلا عظیم شان بنگلا جوڑوئی تعبسون ابسکار کوئی بنگلی جوڑل ابسکار نہیں خدای دی ضرورت جوڑولی یا بنگلی جوڑل گناہ نہیں خوشکل آخرت و قبر در نحیر نوے دیتی قبر و آخرت توحید ہیر کرو ریعوئی ہر لر مقام تا اتبنون بکل ریعن آیا جوڑوئی تاسو بکل ریعن تہر چت زیبانی آیتن یو نخا تعبسون یو بسکار کوئی وتتخذون مصانعا او جوڑوئی تاسو مصانعا محلات لعلکم تخلدون دید پارت تاسو بامیشئی وتتخذون مصانعا جوڑوئی تاسو محلات
لعلکم تخلدون دې دپاره چې تاسو باندې شئ. وَإِذَا بَطَشْتُمْ او کله چې نیول کوئ تاسو بطشتم جبارین نو نیول کوئ چې داسې حال کې چې ظلم کوونکي وئ. بطشتم نیول کوئ په داسې حال کې جبارین چې ظلم کوونکي وئ. فاتقوا الله د الله نه یریږئ واطیعون او زما تابعداري وکئ. واتقوا الذي یریږئ د آیات نه مدکم چې امداد یې کړی تاسو سره بما تاسو باندې تعلمون چې تاسو پوهېږئ. امدکم بانعام امداد یې کړی تاسو سره په زناور و بنین او په زامنو څومره ډېر بچي درکړي دا ډېروالی د الله د طرف نه نعمت وي. وجنات وعیون او څومره امداد یې کړی تاسو سره په باغونو په شنو. انی اخاف علیکم زیریږم په تاسو د عذاب د غرض عظیم لینا. قالوا ویلیږي سواء علینا برابر خبره ده په موږ باندې اوعظتک ته موږ ته نصیحت کې ام لم تکن من الواعظین یا کنی ته نصیحت کوونکو نه ستا بیان او نه بیان موږ باندې برابر شوی موږ ایمان نه راوړو. ان هذا ندی دا دین دا ته چورته موږ بلې الا خلق الاولین مگر دا دروغ د پخوانیو. خلق علماء جمع ناګانې کړي. خلق په معنا د عادت هم راځي. ان هذا نمدا چې ته مړي د ژوند نشي قیامت براشي الا خلق الاولین مگر دروغ د پخوانیو یا نمدا مگر عادت د پخوانیو. وما نحن بمعذبین او نو موږ چې موږ به عذاب راکړی شي. فکذبوه همیشه دوی چې د خپل پیغمبر به دروغجن کولو فاهلکناهم هلاک کړي دي. ان فی ذلک لآیه بیشک پدې کې الله وی خامخا عبرت ته. وما کان اکثرهم مؤمنین او نو ډېر د دوی ایمان وروړونکي. وان ربک بیشک رستا له العزیز الرحیم خامخا د غالب رحم کوونکی. کذب ثمود المرسلین د دروغ نسبت کړی سمودیانو پیغمبرانو ته. اذ قال لهم اخوهم کله چې ویلي دي ترور دي صالح علیه السلام الا تتقون د الله نه یریږئ نه. انی لکم رسول امین بیشک زه تاسو ته پیغمبر امانتدار. فاتقوا الله واطیعون د الله نه یریږئ زما تابعداري کوئ. وما سلکوا علیه من اجر نغواړم تاسو نه په دې څه مزدوري. ان اجري نه د مزدوري زما الا علی رب العالمین مگر په تعلیم کې د مخلوقاتو. اتترکون آیا پرید خود شئی تاسو فیما تاغس کی ها ہونا چی دیوی کی آمینین تا امن امان. تاسو خیال نشی ہمیشہ بدا باغاتی بنگلی بی مال دولت بیشت بزنا. فی جنات یعنی پداغنو کی وعین و پچنو کی وزروعن و پسمنو کی ونخل پکجرو کی تلوها اللہ مساوی تلوها یعنی سمروها. او استادان مانا کئی ونخل کجری تلوها چی غنچکون داغی حزین نرم نرم دی یا حزین دیو بل سر جخ جخنی. وتنبتون من الجبال بیتن او کنوی تاسو د غروننا توگئی تاسو د غرون بیتن کورنا. فارحین تکبر کونکی. فارحین گل مانا گانے. فارحین یو دا مانا مہارت خکار کون کی خلق لخت المہارت ہے. یا فارحین لی کون کی فارحین بسکار کون کی. فاتقوا اللہ واللہ نو یریږئ واطیعون او زما تابعداري کوئ. ولا تطیعوا تابعداري مکوئ امر المسرفین دکار د مشرکانو. مسرفین امام روح المانی لیکلی انه بدماشانو ته شهر کې وکانه فی المدینه 9 رهطن یعنی تاسو نګی د کار او د فیصلې د مسرفینو پسې دغه نه ظالمان چې د نبی مقابله کې ملا تړلې وا یې دوی نه منئ. ولا تطیعوا امر المسرفین د نبی دعوت داسي وایي زما منئ د دې ظالمانو نه منئ دوی نو جهنم طرف ته ځي. الذين دعوا كسان يفسدون في الارض چې دوی فساد خوري په ځمکه کې ولا يصلحون او دوی اصلاح اراده نه لري اصلاح نه کوي. قالوا لي انما انت من المسحرين بشک ایت جادو کړو شونا. موږ د خپل مشرانو نمونه استاو منو دا خو خیر خواهان دي
ما انت نیت الا بشر مثلنا مگر بنی آدم زمین غنتی فات بآیت نظر علمت و موجزہ ان کنت من الصادقین کتب رشتنی نئی قال ویلی حضرت صالح علیہ السلام هذه ناقة داو خدا لها دیگتار شرب اسکل بودی نمبر دو اسکلو ولکم شرب یوم معلوم او تاسو دتار نمبر دسکلو دو درج معلومی نئی یورز بتاسو دس کئی او یورز بداس کی ولا تمسوها بسوء مرسوی دل تکلیف فیاخذکم ورنودنی ستاسو لرا عذاب یوم عظیم عذاب دا غرزلی فعقروها ندی داوخ قتل کروا فاصبحوا نادمین ندی گردیدنی اختیمانا فاخذهم العذاب مولی دی لرعذاب ان فی ذالک لآیہ بیشک پدی کی خامخا نشان را وما كان اکثرهم مومنین او نو دیر تقوم صالح علیہ السلام کی مومنان وان ربک لهو العزیز الرحیم بیشک رفتا خامخا زور اور رحم کو ان کے لئے کذبت قوم لیت بدروغ نسبت کرو قوم لیت علیہ السلام المرسلین پیغمبرانو تا دیو نبی نے انکار دا سرے لکٹھولنا ذکر اللہ جمع ذکر کئی اذ قال لهم اخوهم کلشیلی دیتا اخوهم یود دینا یا اغنسبی رور دی لیت علیہ السلام لا تتقون آیا تاسد اللہ نے یریغینا انی لکم رسول امین بیشک از تاسد پیغمبر نماندار فاتقوا اللہ اللہ نے یریغی واتیعون وزماتا بدائیو کئی وما اسألكم علیہ من اجر نغوالم تاسن پدی من اجر سمزدری ان اجری مد مزدری وما الا على رب العالمین مگر پتالن کی مخلوقاتو اتاتون الذکرانا اتاترات للکوئی نارینوتا من العالمین مخلوقاتنا وتذرون اتاسو پریگدئی ما حق زنانا خلق لکم ربکم چی پیدا کری تاسو لررب تاسو من ازواجکم یعنی بگی بیان استاسونا بل انتم قوم معادین بلکی تاسو قوم چی دا حد تاسو لررب تاسو من ازواجکم یعنی بگی بیان استاسونا بل انتم قوم معادین بلکی تاسو قوم چی دا حد نور تیری دن کی اللہ قالوا ولد مشرکان لئن تنتهي كجرمنا نشوت یا لوط علیہ السلام لتكونن من المخرجین نخام خاشبت من المخرجین نشرل شونا کل نوری شروع قال ولی لوط علیہ السلام انی یقینا رچیم لعملکم دپار دا عمل ستاسو من القالین دا بدگنن کنیم ستاسو دا عمل بدگنم رب اے زماربا نجینی نجات راکماتا و اہلی او تابدارو زماتا مما دا اسنا یعملون بلا دیکم عمل کئی فنجیناہو نجات مورکر وغت و اہلہو و تابدارو داغتا اجمعین طولتا اللہ عجوزا مگر بڑئی فی الغابرین فباقی پاتی کی تم کو کوا ثم دمرنا الاخرین و بیا حلاکلو منگا الاخرین غنور وامطرنا علیہم مطورا باران مراورول پدیبانی مطورا باران راورول فساء مطور المنظرین دیر بدو باران دیرول شو تکانو باران اللہ ما تیرورولو دیر ناکارو باران دیرول شو ان فی ذالک لآیہ یقیناً پدی کی خام خائبرتو نشاندہ وما کان اکثرهم مومنین او نو دیر دین مومنان وَإِنَّ رَبَّكَ بِشَكَ رَفْتَا لَهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ خام خادے دے غالب اور رحم کو ان کے کذب اصحاب الایکتی بدروغ نسبت کرو بنوالو المرسلین دا پیغمبرانو اصحاب الایکہ خاندانو دبان المرسلین دا پیغمبرانو اذ قال لهم شعیب کلچویلی دیت شعیب علیہ السلام لا تتقون اولی زانونا نبچ کوئی دا اللہ دا عذابنا دا شرک اولی زان نبچ کوئی اللہ نولی وری گئینا انی یکنن ولکم تاسو دا پارا رسول پیغمبر امین اماندار فاتقوا اللہ دا اللہ نو یری گئی واتیعون وزما تابداریو کئی
وما اسألكم نغوارم تاسنا لیه پدیوانے من اجرن سمزدوری ان اجر الا علی رب العالمین ندا مزدوری جمع مگر پالن کی د مخلوقاتو اوفل کیل پورا کئی پیمانا ولا تکونو مکی وی تاسو من المخسرین د کمی کونکنا د خلق حکمو کی کمی مراولے وزنو تول کوئی بالقسطاس المستقیم پتلنی غبانی ولا تبخسوا الناس مکا موید خلقنا شیاءهم سیزن دزی مالون دزی ولا تعصوا مگروی فی الارض پزما کے مفسرین روانے کون کی واتقوا الذی ورغی دا غذاتنا خلقکم چی پیدا کلی تاسو والجبلت الاولین و خلق مخکنی جبلوی دلتا و خلقتا والجبلت الاولین اوغا خلق دلیدن بنی قالوا نویلیگی انما انت من المسحرین یقیناً تید جادو کرو شونا پتا منی چا جادو کرے وما انت اونیت الا بشر مثلنا مگر بنی آدمی زمین غنتے وان ظنک لمن الكاذبین او یقیناً خیال کو منگا پتا بانی چه خام خاطر دروجنونے فاسقط روغرغو علینا پمونگوانے کسفن ٹکڑے دا جمع دا کسفتن وا روغرغو پمونگوانے کسفن ٹکڑے من السماء الاسمان طرفنا ان کنت من الصادقین کچریت درشتنونا قال ویلی حضر شعب علیہ السلام ربی رب زما اعلم بما تعملون خپوا دے پاغ سبانی چتا سعمل کوئی فکذبوه ومی شودی جو دروغ نسبت بے کلوغتا فاخذهم من ولدی عذاب یوم الظلہ عذاب درزی دوریزی الظلہ وریز انہو کان عذاب یوم عظیم بیشکود عذاب درزی لوی ان فی ذالک لآیہ یقیناً پدی کے خامخانشانہ و برتے وما کان اکثر المؤمنین ونو دیر دین مومنان وان ربک بیشک رفتا لہو العزیز الرحیم خام خاتیب غالب و رحم کن کے وانہو یقیناً دا قرآن لتنزیل رب العالمین خام خاران لے جلد دیل رب العالمین وانہو یقیناً دا قرآن لتنزیل رب العالمین خام خارا لے جلد دیل رب العالمین کی دا مخلوقاتو نزل به الروح الامین راتمن کڑی کی پدے سراغ روح امانتدار جبریل امین علا قلب کا پگلستابان اے محبوب لتکون من المنذرین دیر پار چیشت دیر ورکن کنا بلسان عربی مبین پجبار عربی واضح کی وانہو یقیناً ذکر دے قرآن یقیناً تصدیق دے قرآن لفی زبر الاولین خام خاو پا کتابنو رنبنو کے اولم یکن لهم آیا ند دید پارا آیتا نشانا پا صداقت دے قرآن پا حقانیت دے کتاب ان یعلمہو علماء بنی اسرائیل دا چی پیجنی حقانیت دے قرآن عالمان دے بنی اسرائیلو اگئی تصدیق کئی ولو نزلناہو کچل منگر آلے گلے دا قرآن لا بعض الآجمین پا بعض اجمیان بانی فقرأہو او لستے دا کتاب علیہم تاغوی ما کانو بہی مومنین نمو دی تاغبان ایمان روڑن کی کذالک دارنگی سلکناہو وردنکو مودا کفر زد و عناد فی قلوب المجرمین تظلم دا مجرمانو کے لا یومنون بیہی دا ایمان نراڑی پدے قرآن بانے حتی یرو العذاب العلیم تردی چوبوری دی عذاب درناک فیاتیہم رابشدی تباتتا الناسابی وهم لا يشعرون او دی بپوئینا فیقول بیابوائی دی حل نحنو منظرون آیا منتا محلت را کولشی النحنو منظرون آیا منتا محلت را کولشی افب عذابنا یستعجلون آیا پا عذاب زمین دی تلوار کئی افرائیت خبر را تراکا امتعناہم کچر فائدور کو من دیت سنین سکلنا ثم جاءہم بیارا شدیتا ما کانو یوعدون ہاں چر ایسر وعدکر شیدا ما اغنا عنہم
ما اغنا عنهم مدفع بنکی دی دوینا ماها کانو چودی یمتعون چودی لپائی کی خیر ورکڑی شوام وما اهلکنا من قریت او نور حلاک کرے من قریت یو کلیوالو لرا الا لها منذرون مگر دی کلیلو یر ورکون کی ذکرہ دا یر ورکون کسی دی پار راغلیو ذکرہ دا پار دا نصیحت وما کننا ظالمین او نور من ظلم کون کی وما تنزلت به الشیاطین او ندے نازل کرے دا قرآن شیطانانو وما تنزلت به الشیاطین ندے نازل کرے دا قرآن شیطانانو وما ينبغي لهم او ندی مناسب دیتا وما يستطيعون وغی طاقتم وسند دین لری انہم یکنن دا شیاطین عن السمعی دا غد کی خودونا اغا خبرو دا فرشتو تا لمعزولون خام منکڑی شویدی فلا تدعن مرا مدد کوا مع اللہ سرد اللہنا الہن آخرا معبود و مددگار بل فتکون من المعذبین ورنشبت دا عذاب در کرشونا وانذر یروا عشیرتک الاقربین خفلوان ستاچنی زیتاتا وانذر یروا عشیرتک خفلوان ستا الاقربین چنی زیتاتا وخفض او تتکا جناحک وزرخ پلی وخفض خطکا جناحک وزرخ پل لمن حاوچاتا اتباک من المؤمنین چروان دی تاپسی مومنانونا فین عصوک کجر دینا فرمانی کئستا فقل ورطوایا انی بریئن مما تعملون یقیناً زبیزار انداغن چتاسک مملکوی وتوکل علی العزیز الرحیم اوزان اسپار پاغ غالب رحم کون کی باننے اللذی حغ اللہ یراک چی گوری تاوینی تاہین تقوم کلچت مزد پارو دریگی وتقلبکا راوڑی دل ستا فی الساجدین یعنی پمند مسکون کو کی وتقلبکا اوینی تالرا پاوڑی دو راوڑی دوستا کی فی الساجدین پاو مسکون کو کی کل رکو تزی کل قیام تزی کل جلسی تزی انہو یکنن شاندارے ہو السمیع العلیم دا اللہ دوری دن کے پوہا حل انبیوکم آیا خبردارے نگر کم تاسو تعالی من پاغ چابانی تنزل الشیاطینو چرا نازلی شیطانان تنزل رازدہ شیطانان را نازلی علا کل افاکن پر دیر دروجن نسیم و گنہگار باندی یلقون السمع ندی او معنی داوا یلقون السمع کی دی غوگنا دی خبرو دا ملائکو تا شیطانان یادی یلقون السمع کی دی غوگنا خبرو دا ملائکو تا و اکثرهم کاذبون او دیر بدین دی دروغ ان کی والشعراء شاعران جری اتبعون الغاون روان دی پس سرکشان علم ترتبورنا انہم یکنن بی فی کل وعدن فہر کندد خبروں کے یہیمون سرگردان گردی کل ایسا مدح کئینو کل ایسا مزمت بیانی وانہم یکنن دا شورا چی یقولون وائدوی ما حغلا فلون چکینا خلقم پکشتا اللہ الذین مگر حغ شاعران آمنو چی مانو نیروڑی وعملوا الصالحات ومنون کوینیک وذکر اللہ کثیرا یادی اللہ لردیر دیر وانتصروا او انتقام اخلی دید دین بارکی من بعد ما ظلمو پس دائنا چی پدربان ظلم اکریشی سب کافر راپاسی دے اسلام و دین و حق پرست و حج و بیزتی کئی دی پشیرون جواب نور کئی وانتصروا دی بدلا اخلی من بعد ما ظلمو پس داغنا چی دیبان ظلم کرشوی وسيعلم الذين اعذرد چپو بشیا کسان ظلمو چ ظالمان دی ایا منقلب چکم یو زید گرد دو ته ينقلبون دی ور گرزی وصلی اللہ تعالی تواسین اللہ پوئی دے پمانا مقصد بانی
تلك آیات القرآن دا آیاتنا دا قرآن دی و کتاب مبین و کتاب دا روخان و واضح هدن لار خودن کے دے و بشرا و خوشخبری دا للمؤمنین دپار المؤمنانو الذين مؤمنان ها کسان دی یقیمون الصلاة چپابندی کئی پمیدانی ویتون الزکاة ورکی زکاة وهم اودی بالآخرت پاخرت بانی هم یوقنون هم دی یقین ساتی ان الذين بشكها كسان لا يؤمنون بالآخرة ایمان نراڑی پرز رستنی باندی زینا خستپڑی من لهم لیتار اعمالهم آماکار عمل ندی فهم یعمهون دیدی حیرانا پریشانا اولئک الذین داہا کسانی لهم بدید پارسوء العذاب ناکار عذاب دی وهم دیش الآخرت پاخرت کی هم الاخسرون هم دی دیر تاوانیان وَإِنَّكَ يَكِنًا تَچِئَ مَحْبُوبِ لَتُلَقَّ الْقُرْآنَ خام خادر کول شتال قرآن من لدن طرف حکیم علیم با حکمت والا پوہنا اذ قال موسیٰ یاد کا وحشیلی موسیٰ علیہ السلام لأہلیہ اخفل کوروالاوتا انی یکنن وچم آمست نارن قتل ندور ساتیکم زرد چرات للکم تاسط منها دینا بخبر پس خبر سرا او آتیکم یارولن تاسط بشهاب قبس پیو شغلی بلکر شو سرا لعلکم بیدپار تستلون چتاسو جانون گرم کئی فلما جاءها ہر کل چراغلو دیت موسیٰ علیہ السلام نودی آواز ورکڑشو اندورک من فی النار داچ برکت ورکڑشو دے ہاو چاہتا فی النار چاہ پتلب دا اور کے یعنی موسیٰ علیہ السلام انبورک داچ برکت ورکڑشو دے من ہاو چاہتا فی النار چاہ پدی طلب دا اور کے ومن حولها او حاسوک چودین الگیر چاپی رضی وسبحان اللہ پاک دے اللہ رب العالمین چپارون کے مخلوقات میں یا موسیٰ علیہ السلام انہو یقیناً شان دارے ان اللہ العزیز الحکیم چزیم اللہ العزیز غالب الحکیم حکمت والا وَأَلْقِ عَصَاكَ اور وَوَامْ سَاخْتَ لَوِيد فَلَمَّا رَآهَا هَرْكَلَ چِوِكَتَ دِلَرَ تَحْتَزُّ چِدَا خَزِدَا كَأَنَّهَا جَانٌ تَعْبُيدْنِ چِدَا غَنَرِ مَارْدِ وَاللَّهُ مُدْبِرًا واپشو موسیٰ علیہ السلام مدبرًا شاکون کے وَلَمْ يُعَقِّبْ اور رستو بکتلنا شاتے بکتلنا یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام لا تخف یریگما انی یکنن وچیم لا خاف نیریگ لدیا پخاظما کے المرسلون پیغمبران وما پخا کے پیغمبران یریگنا اللہ من ظلم مگر آغا چاچی ظلم کڑی سن بدل حسنن او بیا بدل کی روڑی دے حسنن نیکی بعد سوئن پزونا کارام اللہ توبہ باسی عام بندگان یادائی فإنی یکنن وغفور الرحیم دور بخن کے ورحم کن کے وادخل یدک وردن کلاس پلی فی جیبکا بگریوان خپل کی تخرج روزی بیدوا آسپین من غیر سوئن بغیر دس تکلیف و بیمارینا فی 9 آیات تاغنہ موجزات کی لا فرعون و قومه
لار شونت فرعون تا قوم باغت انهم كانوا يكنن دی قوما فاسقين یو قوم ما فرمانا فلما جاءتهم آیاتنا ہر کل چراغلو دیتا آیاتنا معجزی زمنگا مبصرتن واضح و سرگنی یا مبصرتن سرگند ان کی بحق قالون ویلی دی فرعونیانو هذا سحر مبین داد جادو سرگن وجہدو بها انکار کرو دیدلی معجزاتنا واستيقنتها او یقین کرو پدیبان انفسهم نفسن ددوی ودا انکار لکل ظلمن دوجر ظلمنا وعلوا او تکبرنا فانظر نوگر محبوب کیف کان سرنگیو عاقبت المسلمین اخیری انجام بفساد کو ان کو ولقد آتینا بیشک ورکڑو من داود علیہ السلام تا وسلیمان حضرت سلیمان علیہ السلام تا علم توها وقال ویلی دی دوار والحمدللہ اللذی تعریفنا طول اللہ غزات لردی فضلنا چی غروال راکڑ منتا علا کثیر من عباده المؤمنین تدیر باندی دخل بندگان مومناننا وورث سلیمان نائب شو سلیمان علیہ السلام داود علیہ السلام نپ نبوت و بادشاہی کی میراث اغسطو داود علیہ السلام نب بادشاہی و نبوت وقال ویلی حضرت سلیمان علیہ السلام یا ایوہ الناس خلقو علمنا تعلیم را کڑے شوید منت منطق الطیری دخبرو دمارغانو وَأُوتِينَا را کڑشوید منت من کل شین دہر یوشینا کم سیزونی تچیو بادشاہ تختل بادشاہی کی محتاج یغمات ملاو دی ان هذا یکنن دا لہو الفضل المبین خام خادا احسان نے بطرف دا اللہ المبین سرگن احسان نے وحشراء جمع کرشول سلیمان حضرت سلیمان علیہ السلام مطار جنودہ لخکر داغ من الجن بتیریاننا والانس بانساناننا والتیر بمارغاننا فهم یوزعون نددئی جماعتنا جوڑو لشول وضع دیتوئی جسوک مخکیکی رئی سارے اس چاہتا وڑوان نشے دیوانیو علماء مانا کرے فهم یوزعون پس دی راہ سارو لشول ددئی جماعتنا جوڑو لشول دئی تقسیم کو لشول پیسوئی سوکی حتی تردی اذا اتو علا واد النمل چراغ للدی علا واد النمل پمیدان دمی گوبان میں قالت نملتن دو نملتن کی دو احتمالاتو کمذکر ولے کمونس ولے قالت نملتن ویلو یومیگی یا ایوہ النمل ایمیگو ادخلو مساکنکم وردن شیخ پلکور مطالا یحتمنکم سلیمانو میدن کی تاسو لرد خود لامنی سلیمان علیہ السلام و جنودو لفتر راغ وهم لا يشعرون او دیو پوہی جنا دیل وپتن لئی فتبسما پس مسکیش حضرت سلیمان علیہ السلام ضاحکن خندیدن کیو من قولها دوجید وینا بدینا وقال ویلی حضرت سلیمان علیہ السلام رب ایزنا ربا اوزعنی مات توفیق راکا توفیق راکی ماتا اشکر دا چی شکریہ دا کم نعمتک اللتی دا نعمت ستاہا نعمتا علیہ چتا انعام احسان کرو پماوانی وعلا والدی وما پوالدین باندی کرو وان اعمل صالحا او دا چی عملو کم زنیک تر دعاہو چی تخوخوی غیلرا وعدخلنی وردنک ما برحمتک تخفل مہربانی سرا فی عبادک الصالحین پبندگان استا آنی کانو کی وتسقبت طیرا او حاضری غستو دمارغانو
فقال ویلو حضرت سلیمان علیہ السلام ما لیسلی ما لرا لا ارى الهدهد جنینم هدهد ام کان من الغائبین یا کدو د پټی دن کو نا چت پرشو ما تخکاری نو کراوله لو عذبنه خامخا سزاب ورکم بتا عذابا شدیدا سزا سختا او لعذبهنه یا بذبح کم دے حلال بیکم او لیاتینی بسلطان مبین او یا خامخا پیش بکی دے ماتو دلیل سرگن اوگر بپیش کی نماز بیکم فما کسا وقت تیر کرو هدهد غیر بعید چدیر لرنو فقال ویلی هدهد احط بما لم تحط به ما احاطہ کړی دا تاغه خبر باندې لم تحط به چې تا احاطہ نه کړی تاغه باندې عالم شوم دا تاغه خبر باندې چې تنی عالم شوم تاغه باندې وجیتک رات للمکړی تا تمن سبین دخار د سبانا بنبأ یقین تو خبر یقینی سرا یو یقینی خبر مې درته وړه انی وجدت امراتن یقینن انی یقینن وچن وجدت امراتن مومن دی وخوت دی خار د سبا کی تملکهم چې بادشاہی کوي دوی انی یقینن وچن وجدت امراتن مومن دی وخوت تملکهم چې بادشاہی کوي دوی و اوتیت ورکړي شوی دی هغه ته من کل شین د هر یو شی ضروري د بادشاہینا ولها د دې د پار عرشون یو تخت عظیم الشان وجدتها مكتتاوني من دغا قومها قوم من يسجدون للشمس جدئی سجدی کوي ورتا من دون الله سوا د الله نام ور پرستی ورته سجدی کوي شرک کوي او د هیڅ سره د شرک غم نه الله ذکر هغه تقریر او هغه واقعا قران کې ذکر کوي وزين لهم الشیطان اعمالهم او حیث تکلی دی دید پار شیطان اعمالهم ناکار عملون دی فشدهم ندی دم کلی دی عن السبیل سیلارنا فهم لا يهتدون ندی لار نمونی اللہ یسجدو للہ دا چی سجدن کئی دی خاص اللہ تا الذي اللہ تا یخرج الخبآ چرو باسی غپت کی زنا فی السماوات والارضی تا اسمانونو کی او پزمکا کی ویعلمو پوہیگی ما تاسوانی تخفونا چی پتوئی تاسو وما تعلمون چی تاسو سرگنوئی اللہ رب العزت لا الہ نشتر بالواقدار دا بندگئی اللہ سواد دی اللہ نا رب العرش العظیم دے مالک دا عرش عظیم الشان دا تقریر ہدہد دا حضرت سلیمان علیہ السلام ران دیو کو قال ویلی حضرت سلیمان علیہ السلام سننظر زرد چگورم امتحان اخلم اصدقت چ آیات رشتیا و ام کنت من الکاذبین یا کیت درو جنونان نبی حاضر ناظر او عالم الغیب نی اذهب زلعر شبی کتابی پحت زمابان حاضر چدادے فالقه نو غرغ داخت لیہ مغیتا ثم تولا عنہم او بیارو گرغد دینا فانظر نتوبرا فانظر تو گورا سوچو فکرو کا ماذا یرجعون چدئی سمشور واپس کئی زماذا خط بارکی ماذا یرجعون قالت اغیت خط یوڑو بلقیستا
اغا ملکہ سباتا قالت ویلی دی یا ایوہ الملو ازماد مشوری کسانو انی یکنن رچم القی لیا راغرزول شود مات کتاب کریم یو خطی زتمن چپنیمان مہر لگے دلین کریم تمانا دا المختوم مہر پہ لگے دلین انہو یکنن مضمون دے خط دادے انہو یکنن دا خط چرے دے مضمون دادے من سلیمان چدا دا حضرت سلیمان علیہ السلام نے طرف نوے وَإِنَّهُ يَكِنًا شَانْدَادِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ شروکم پنند امداد دا اللہ امداد غالم پنند اللہ بانی الرحمن چدام مہربانو خائن نے الرحیم دخاس مہربانو خائن نے یادا مانے ہوا بجار مجرور متعلق امر چرو بس وَإِنَّهُ يَكِنًا مضمون دے خدار بسم اللہ استعینوا بسم اللہ مدد غاڑی پنند اللہ بانی نپنند غیر اللہ بانی داس اللہ الرحمن الرحیم چدا عام مہربانو خائن دا خاص مہربانو خائن دار دے خط مضمون اللہ تعالی علی دا چی سرکشی مکوی زما مقابلہ کی واتونی راشی مات مسلمین تابدار قالت ویلی دی بادشاہی د سبا خار یا ایوہ الملئو اے زما د مشورے کسانو افتونی فی امری مشورہ را کئی ماتا پدے کار زما کی صلاح را کئی ماتا پکار زما کی افتونی صلاح را کئی فی امری پبارد کار زما کی ما کنتو قاطعتن زنون فیصلہ ان کی امرن دیوکار حتی تشہدون تردی چی حاضر شیطا سماتا قالون ویلی دی سردارانو نحنو لی قوت من خاندان دی قوتیو وولو باس شدید خاندان دی جنگ سخیو والامر لیک یوکار تا تسپار لشیرے فانظری لت سوچو فکر کما ذاتا مرین چت منتصح کمرا کے قالت ویلی دی ان الملوک یکنن بادشاہان اذا دخلوا قریتا کلچ وردن شیو کلی تافسدوها مرعام کی دغکلے فساد پکی پیلاو کی وجعلوا وگرگئی دی اعزت اہلها غیزت من اسی دن کی دجی اذلتا ذلیل و رسوا وکذالک یفعلون او دارنگی دا بادشاہان کئی دا جنگ انجام وی خنرے تاسو خواهی چی منگا طاقتوری جنگ کولی شو دا کولی شو آغا خود دے انجام و نتیجہ خنرا ویزا گورم دتا سا حدیع و سا تحفی لیگم نکدا حدیع و تحفی قبولی کی ندا دنیای بادشاہی بیا بس ورکو پدی پیسو تحفو و تغزان خلاصو وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ يَكِنًا لِبُنْكِمْ إِلَيْهِمْ جِئْتَا بِهَدِيَّةٍ تَصُحَدِيَ تُخْفُ سَرَا فَنَاظِرَةٌ نُزُكَةٌ كِمْ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ کس طرح واپس کی گی دا قاصدان متفعل دے مال و دولت سلیمان علیہ السلام تو لے گلو فلما جاء سلیمانا ہر کل چراغلی دی سلیمان علیہ السلام تا یا فلما جاء سلیمان ہر کل چرالی دا تخفی سلیمان علیہ السلام تا جا ضمیر یا دا رسول تراجیو او یا دا ہدیو تراجیو فلما جاء ہر کل چراغ دا قاصد سلیمان علیہ السلام تا قال ویلی سلیمان علیہ السلام تمدوننی بمال آیاتا سے امداد کوئی زما صرف مال بانی فما آتانی اللہ
ها چراکڑی دی ما تا اللہ دا بادشاہی او دا نبوتنا خیرن دا دیر غرد مما آتاکم داغن چی درکڑی دی تاستا بل انتم بلکی تاسو بہدیتکم پدی اخپلو ہدیو بانی تفرحون خوشحالی ارجی لیہم اغا قاسدتے واپس لار شدیتا فلناتی انہم خامخارات للبوکم زدیت بجنودن پدا سے لخکر سرا لا قبل لهم بها چنبوی مخامخ کی دل دیلر دی لخکر سرا ولنخرجنهم او خامخ او بشرم دی منها دی کلنا ذلتا بیزتا وهم صاغرون او دیبوی ذلیل و رسوا بس چدا قاصدان واپس راو لغا پوشو چدا بادشاہ نہ دنیاوی چه تمال بانی بنی غلیگی دا اللہ نبی دے بس را روان شوا قال ویلی سلیمان علیہ السلام یا ایوہ الملعو اے زماد مشوری کسانو ایوکم کمیو پتاسو کی یاتینی بعرشها رو بڑی ماتا غتخدمی قبل آیاتونی مسلمین مخی دین شراشی دی منت مسلمانان قال عفریت ویلو اغدیر طاقتور من الجن د پیریانونا انا آتی کبیہی زبرات لکم تاتا دی تخترا قبل ان تقوم من مقامک مخیدتا سے دوستانا دی مجلس بلنا و انی یقیناً وجم علیہ پرولو دی تخبان لقوی خامخا طاقتور امین و ماندارن دی کی میں نقصان نکو سلیمان علیہ السلام انہا تو خدیر وقت پری لگے قال الذي ولها كسعنه چرا غسر علم من الكتاب علم د کتاب دا اللہ سو کوئی دا تخفل سلیمان علیہ السلام سو کوئی دا دا وزیرو آصف ابن برخیا او یو قول دا دا چی دا جبریل امینو قال الذي ولوا كسعنه چرا غسر علم من الكتاب علم د کتاب انا آتی کبیہی زبرات لکم تاتق دی سرا قبل ان یرتد الیک ترفک مخید دین چو واپس شی تعالی ترفک لا نظرستا فلما رآه ورکل چویکتو دیلر مستقرن پروتو حاضر عنده دخل زان سرا قال ویلی سلیمان علیہ السلام هذا من فضل ربی دادا مہربانو در رب زمانوے لیبلونی دیو پارچ امتحان واخلی زما اشکر چھ آزد اللہ دی نعمتن شکر ادا کم ام اکفر یا کرنا شکری کم ومن شکرا چاچد اللہ دی نعمتن شکر ادا کو فانما یشکر لنفسی بے شک ادا شکر ادا کو لذ رضان پاروی ومن کفرا چاچنا شکریو کا فان ربی بے شک رب زما غنی بے پرواز کریم عزت مننے قال علیہ سلیمان علیہ السلام نکروا لها عرشها ناشنا کئی دی لردا تخت دی ننظر زگورم اتحتدی چدا لارممیم تکونو یا کیگی دا من اللذین دا کساننا لا احتدون چغی لارممیم فلما جا ترکل چراغلی ودا قیل ویلی شیو دیتا احا کذا عرشو کی آیا دارنگی استاغ تخت ساپ ملکی استاغ تخت چے ساپ ملکی وادا سو قالت نویلیو دی کا انہو ہو گویا کے داخو حاغوے کا انہو گویا کے داخو ہوا حاغوے ووتین العلم راکڑشو منگتا علم دا اللہ پا کمال قدرت بانی و ساپ نبوت بانی من قبلها ددید تخرولو ددی موجزین مخی وکننا مسلمین ومن ورادل رنکی دے اسلام وصدها بندکری و دل رسولمان علیہ السلام ما دا سنکانت چودا تعبد من دون اللہ چدیب ورط عبادت کو لسوا دا اللہنا انہا یقیناً دا کانت وادا من قوم کافرین دے قوم کافرنا قیل ولشیو لہا دیتا ادخل السرحا وردن شدیم محلتا
ادخل الصرح وردن شد محل تفلما رأته هر کله چې دا محل وکتو حسبته لجتن ندی ګمان کړو په غیبان لجتن چې دا هغني جوړو بلی خطو بلی وکشفت عن ساقها سرغنواله کړو د خپل پندونا قال ویلی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام انه یقینا داتا چې په جوړو بود دنګو بو ګمانو کو سرحن داخو محل ممرد من قواریر ممرد جوړ کړی شوی من قواریر د شیشونا داخو لاندې ودی د پاسه په شیشې لګې دي قالت نویلی دی رب ایزما ربا انی یقینن وچین ظلمت نفسی ما ظلم کړی په ځان باندې واسلمت ما سلیمانا او زتابین سرد سلیمان علیہ السلام نا للہ خاص دا اللہ لپاره رب العالمین چکالن کے دا مخلوقات ہوئے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا اللَّهُ بِشَكْرَ عَلَيْهِ مِنْ إِلَى ثَمُودَ ثَمُودِيَانُتَا أَخَاهُمْ يَوْدُ دِينَ صالح علیہ السلام صالح علیہ السلام ویلو ان عبد اللہ دا چریو اللہ عبادت و بندگیوں کئی فَإِذَاهُمْ نَاسَا پِدْوِي فَرِيقَانِ دْوَدَلِوِ يَخْتَصِمُونَ چریو بل سر جگڑی کولی بس مسئلے چی بیان کن خلق دوڑلش قال ویلو صالح علیہ السلام یا قوم ایزما قوم لم تستعجلون بالسیئتی اولی تلوار سر غواريتا سو عذاب قبل الحسنة مخفل ایمان لولونا لولا تستغفرون اللہ اولی بخنا نغارید اللہنا لعلکم ترحمون خام خاچ پتاسو بانے رحم کلیشی قالوا نویلو دی طیرنا بکا طیرنا سپیر حالت راغلے دے پمنگ بانی بکستاد وجنا طیرنا سپیر والے راغلے دے پمنگ بانی بکستاد وجنا وبمن معک او دہا چاد وجن چتا سرستا پری دین کی مرگری بس پمنگ بانے تکلیفنا مصیبتو نرازی قال ویلی حضرت صالح علیہ السلام توائرکم داس پیر حال ستاسو عند اللہ دا اللہ دا طرف نوین بل انتم بلکی تاسو قوم یو قومی تفتنون چه امتحان دربانے کی دیشی وکان فی المدینتی او پر خار دا سمودیانو کی کخار دا صالح علیہ السلام کی چل حجر ورطوی مکتب لتیرو کنا اللہ وکذب اصحاب الحجر المرسلین وکان فی المدینتی او پر خار دا صالح علیہ السلام کی چی حجرینو الحجر تسعت راحت انہ کسان یفسدون فی الارض چی بروانے کول پزمکا کی ولا یسلحون او اصلاحن کولا قالوا ویلو دے نہو کسانو تقاسموا باللہ راغی چی قسمون اخریو بلتپنند اللہ وانے لنبیتنہو خام خادش پیم لگو کرو پدبعنی و اہلہو او پکورنی دد ثم لنقولن لولیہی او بیا خام خوابو آئی منگ لولیہی وارثانو ددتا ما شہدنا منگ نو حاضر شوی مہلک اہلیہی زید حلاکت دو کورنی ددتا و انا لصادقون او یقیناً خامخا من رشتنیو قسم ورطو خرو ومکرو مکر و فریب کلو دی مکرن مکر و فریب دا پارا دا حلاکت و دا قتل دا صالح علیہ السلام ومکرنا مکرن او سزا دا مکر ورکلو من دویتا مکرن سزا ورکل وهم لا یشعرون دین پیدل فانظر نظر زما محبوب کیف کان عاقبت مکرهم سرنگی وخیر انجام دمکر فریب دیوی انا دمرناهم دا چہلا کرو منجوی وقومهم وقوم دی اجمعین طول فتلک بیوتهم دغدی کورن دی خاویتن خالی پرات دی سوکم پکی نشتا خاویتن خالی پرات دی سوکم پکی نشتا یا خاویتن
را غرزی دلی دی بما ظلمو فسبب داغی چدی ظلم کرو ان فی ذالک بیشک ودی کلایتن خام خائبرتے لقومی یعلمون دا قوم لپار چی پوہیوی وانجین الذین نجات ورکڑو منگا کسانو تا آمنو چغی مومنانو ایمانو روڑو وکانو یتقون او اغی چزانے دا کفر و دا گناہن نساتلو ولوتن اللہ ارالے گلو منگا حضرت لوت علیہ السلام اذ قال لقومه آت ساغوش چویلو دخل قومتا اتاتون الفاحشت آیاتا سراتل کوئی کار دبی حییتا وانتم تبصرون او تاسو یوبل تگورئی اینکم آیاتاسو لتاتون الرجال خام خراتل کوئی نارینوتا شہوتن سادا کولو د شہوت سر من دون النساء علاوہ د زنانونا بل انتم قوم تجہلون بلکہ ای تاسی قوم جاہلان ناپوہا فما کان جواب قومه نو جواب قوم لوط علیہ السلام اللہ ان قالو مگر دا چویلو دی اخرجو آل لوطن ادا سید لوط علیہ السلام والا مرگری لوط علیہ السلام من قریتکم نخفل کلنا انہم یقیناً دیو ناسن سخلق دی یتطوہرون زامن پاک پاک کئی دپاکی دعوی کئی فانجیناہن نجات مورکڑے وغتا و اہلو تابدار داغتا اللہ امراتہو مگر بی بیرد قدرناہا مکرکڑ و منگہغا من الغابرین دباقی پات کی دن کو نپا عذاب دا اللہ کی وانترنا باران مرا ولورو دکان علیہم تجیبان متورا باران مکانو فساء مطر المنظرین دیر بدوغ باران دیر لشو قل الحمدللہ ہوا حمدنا خاص اللہ لرضی وسلام علی عباده سلامتی آوی دا اللہ پا بندگان باندی الذین ها بندگان استفاع چغرکڑی لی اللہ خیرن آیا اللہ غرض اما یشرکون یا کہا چی دیدا اللہ سر شریکان جوڑئی بل اللہ خیر و ابقا و اجل و اکرم بلکہ اللہ غرض او باقی او لے او دیر عزت مننے